India government is a 19 तारिख में वो within 1 month बिसिंग में post back खलाइने बागो जेटा notification रिमानी एक खुद भारत नि प्रधानमंत्री नि राज्य स्टेट गुजरात नि लगे लगे 3 दिन बिसिंग में हजार illegal immigrant रंगना जो post back खलाई मानो जिन्हें हरियाणा है स्टेट भारत नि कैपिटल दिल्ली है स्टेट रंगनी बरं नि शुद्ध बैंक नि ट्रांजेक्शन नाई पंत बरो रुतु गई जो बरं जो चिन्ह तो खलाई post back खलाई मानो जिन्हें आसाम गवर्नमेंट हे बरो बतो post back खलाई मानो एक why not Tripura government abno खलाया abno चिन्ह सुंगमु abone bagino chung poila chini system tongna nango sei system mutabek chung poila kunai SDM through BDO through DM through chung chini rajyoni mukhyamantri thanio chung nung chini koimung chung ribo nung obodaki khainani ungtong ebong tini sakjora tibini clarification kai sapani kuri je boki illegal immigrant ni against to bokuno karbai nahanai na nahaya kono statement kuri मनी बागे चीनी सुंगमुंग नुंकी रोहनाई ना रोहया इलीगल इमाइग्रेंट नो नुंकी इलीगल इमाइग्रेंट नि अगेंस्ट नुंकी त्रिपुरानि प्रशासन नुंकी दायित्व सहकारे नावई नुंका सामुं खाइनारि खाया जदि खाया हंकाकाय दिनि अकुना जे डिस्ट्रिक्ट वाइज सब डिविजन वाइज ओ आंदोलन तावान सुबे ओ आंदोलन असबाय थाकनाय हिनै आगामी दिनो कठोर हरसुंनाय आप्रुगो राज्य सरकारि धैर्य क्षमता जे आपनो रुखनानि जे दारा बेरिगेड रियो जे कासनानि आप्रु क्षमता दंला आबो क्लियर बाहायके आं खाइथिंबो साका राज्यनि जदिव गवर्नमेंट अफ त्रिपुरा जदि साइट अंका राज्यनि त्रिपुरा राज्य इलीगल इमाइग्रेंट करी खुद राज्यनि विधानसभा पवित्र विधानसभा थानाय 25 तारिखनि मार्च मासो बाजेट अधिवेशनो फरकसा भारतनि सुनागरिक त्रिपुरा राज्यनि सुनागरिक इंडियानि सिटिजेन प्योर सिटिजेन फरकसा एमएलए भगवान दास अमरपुरनि बिलुनियानि फरकसा एमएलए सीपीएम नि एमएलए বন সাবলে দীপঙ্কর বাবু আপনারা কেন এই রাতের অন্ধকারে পালিয়ে এসেছেন অবন পারা তাইতাম প্রমাণ নাই রাজ্য সরকার অবন পারা ইলিগেল ইমাইগ্রেন্ট তাইতাম প্রমাণ নাই খাইদি পুশব্যাক বন এমএলএ বো খাইদি চিনি অব রাজ্য সরকার থানি অবন বাগানি সুংমো নংকি ইলিগেল ইমাইগ্রেন্ট এগেন্স্ট নং খাইনাই না খাইয়া না নং নিজে দে উঙ্গইতং abchin sumu koto min gongna sasya manju ena sinutiyei Tripura राज्य all over India aprobo kaisa burning is ungtong progo bo sable rajyoni mukhyamantri prakton mukhyamantri abur present MP sable ami naki pagol Tripura राज्य আমি নাকি বেবুকুব Tripura राज्य এনআরসি চালু করব এনআরসি চালু করলে তো আমি নিজে এনআরসি আওতায় পড়ে যাব আমার পিতা আমার বাবাও তো বাংলাদেশি ছিলেন ক্লিয়ার আর পরে প্রেজেন্ট চিফ মিনিস্টার আং চিফ মিনিস্টার নি এগেন্সিয়া গভর্নমেন্ট নি এগেন্স্ট হইয়া আং কোন বাঙালি কোন হিন্দু কোন মুসলিম কোন চাকমা কোন কেবল এগেন্স্ট হইয়া যেটা রিয়েল যেটা ক্লিয়ার এবং যেটা চিনি পোস্কাং কুবুকুবি কক আবনসে সাও যে সময় প্রেজেন্ট ত্রিপুরা রাজ্যনি সিএম তাবুক ব শপথ গ্রহণ খাইপ্রগো পত্র পত্রিকা বাংলাদেশনি মিডিয়া ন্যাশনাল মিডিয়া ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়ার থ্রো সুংনু খাবলে আমরা গর্ব আমাদের বাংলাদেশের একজন সন্তান ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তামসানাই আবন জবসা আবনি বাগৈন চুং তাবুকটা নরক যে সুংমানবো সুংমুং কাহাম শিককনো হেই নং শিককনি বিচার খাইমেন হাইছিয়াবো বুঝিখেদে আবন বাগে অবাই আশা তাখলাইদি তফানি চিনি খাইতে চুং খাইयो आगामी दिनो ओ मोबाइल रोग जरा कमेंट खाइनाय हे अमो हे बस सिगां आं सिगां ओके बन खाइदि आब्रो जरा अब मोबाइल रोग सायसर हिमतके फाइदि रेली अबाइकले सातंगो फाइया नगा आसुगो साब्रो निकाम आं आब्रो पयो नरक नि आ कारेक्टर रक सारिदि ताबुक चुं यूनिटी नि दरकार आसुनो न मिडियान थ्रो आं कक आनि कबगमु जदि न गुबुन पार्टी नि एमएलए मंत्री रक Haideke Paitam Chung to invite most welcome. This is not for Tripura Motha movement. Obo this is not for Tripura movement. Obong kalabre taminai Indian pure citizen rogni sini demand se. Gabor Haideke Paitam Paigai Tung. Chung initiative nahaka Kendra Sarkar ni thanibo through Manoniyo Rajyapal ni thanibo chung MLA MDC rok kisudin pore. Kanabochin Baijalo state level program aboni pore chung যত এমএলএ এমডিসি মন্ত্রী
CM EM rok thang chung mananiyo rajyopal ni thro chung kendra sarkar no chithi rohonai bini central force ni bising tui abono karbai khlai phaina nungthong ebong oi je time abo ek mas bai jibono possible abono chung taisa pholoknani bagai chung abono mananiyo swarashtra mantri mananiyo pradhan mantri thai chung chithi suinani ready unglaija ya ba bisingo tabuk abono sabo ang thai sakable chung kendra sarkar thanibo chung demand khlainai ebong chini demand central force ni bising tui ই ও জায়গাও ফাই ওই ত্রিপুরানি সাধারণ সিটিজেন রক নতুই প্রশাসন ত্রিপুরানি প্রশাসন কর্তৃপক্ষ ডিএম এসডিএম কাইসা কমিটি খালাই ই অবনো সামং তাंगन বাগৈ আবো চিনি ডিমান্ড দं আবনো চুং খানা সেন্ট্রাল চিনি প্রোগ্রামনি পরেনো চুং আবনো চিনি মাননীয় রাজ্যপালনি থ্রো চুং কেন্দ্র সরকারনো চুং চিঠি সুইনাই